آج کے لیے خدا کا پیغام۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ہمیں احتیاط سے غور کرنا چاہیے کہ یسوع مسیح آج بھی کلیسیاؤں سے کیا کہہ رہا ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں سے جو خدا کے لوگوں کے چرواہے ہیں۔ نوید ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اس خیال پر تھوڑی دیر کے لیے میں روشنی ڈالوں گا۔ اور اب ہم اس آخری اصول کی طرف آتے ہیں جو آج کے لیے خدا کا پیغام آیت 16 کے مطابق ہے، مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ دیکھا آپ نے کہ باب 4 سے لے کر اس مقام تک کے مواد کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ اب یہ یہاں آسیا کی 7 کلیسیاؤں کے بعد پہلی بار لفظ کلیسیا کا استعمال کیا گیا ہے۔ چنانچہ مجھ یسوع نے اپنا فرشتہ اس لیے بھیجا کہ کلیسیاؤں کے بارے میں تمہارے آگے ان باتوں کی گواہی دے۔ میں داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہوں۔ اور یہ بات ہمیں دوبارہ سے آغاز کی طرف لے چلتی ہے۔ ہم نے پورا چکر مکمل کر لیا ہے، کیونکہ ہم مکاشفہ پہلے باب کی پہلی آیت میں پڑھتے ہیں اور یہاں مماثلت پر غور کریں۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اس خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا، جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی، یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھیں شہادت دی۔ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ یہ مکاشفہ کا آغاز ہے، اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیا میں ہیں، اس لیے ہم واپس اسی طرف جاتے ہیں جہاں سے آغاز ہوا تھا، اور پھر ہم اختتام تک آتے ہیں۔ کتاب کے آغاز میں یاد رکھیں کہ یوحنا پتمس کے جزیرہ میں تھا۔ وہ اپنے ایمان کے باعث جلا وطن تھا، اور اس نے وہاں اس شاندار مکاشفہ کو حاصل کیا، اور اس نے یسوع کی طرف سے 7 خطوط حاصل کیے جو افسس، سمرنا، پرگمن، تھواتیرا، سردیس، فیلادلفیا اور لودیکیا کی کلیسیا کو بھیجے۔ اس لیے یہاں کتاب کے اختتام پر جب وہ کلیسیاؤں کا حوالہ دیتا ہے تو وہ خاص طور پر سب سے پہلے اور نمایاں طور پر ان 7 کلیسیاؤں کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہم نے اس کا مطالعہ کیا تو ان 7 کلیسیاؤں کے ذریعے ان تمام کلیسیاؤں کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے جو مستقبل میں وجود میں آنے کو تھیں، جس میں موجودہ یعنی عہد حاضر کی کلیسیائیں بھی شامل ہیں۔ اب میرا ایک مشاہدہ ہے کلیسیاؤں کے لیے یسوع کے پیغامات، اور میں اب یہاں پہلے ابواب کے بارے میں سوچ رہا ہوں، یعنی 2 اور 3 باب کلیسیاؤں کے لیے یسوع کے پیغامات، اور خاص طور پر ان کے کلیدی رہنما کے لیے، کیونکہ یاد رکھیں کہ کیا کہا گیا ہے افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو، لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کلیدی رہنما ہیں جن کی بنیادی ذمہ داری تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دوسرے رہنماؤں دوسرے کلیسیائی بزرگوں کے ساتھ کلیسیا کی قیادت کرنے کے لیے، لیکن اس کے پاس کلیسیا کے انفرادی اور کلیدی رہنما کے لیے ایک خاص پیغام ہے، اور جب وہ یہ پیغامات دیتا ہے تو یہ بہت مخصوص پیغام ہے۔
और इन पैगामात में से कम अज कम 7 भरपूर बाइबल के उसूल मिलते हैं जो आज भी इतने ही मुतल्लिका हैं जितने ये जाहिर किए जाने और लिखे जाने के वक्त थे। इसलिए वो 7 उसूल क्या है, मैं आपके लिए इनका जायजा लेना चाहूंगा। इफ्सियों के नाम खत 2 बाब 1 और 7वीं आयत। अब एक उसूल ये है जिस पर हमने गौर किया था। अगरचे तालीमी पाकीज़गी बुनियादी है, लेकिन हम अपनी कलीसियाओं में पुख्तगी की पैमाइश इस तरीके से करते हैं कि वो खुदा और आपस में किस तरह मोहब्बत रखते हैं। इफसस की कलीसिया का बड़ा मसला क्या था? उन्होंने क्या छोड़ दिया था? अपनी पहली मोहब्बत। क्या यह बहुत बड़ा पैगाम नहीं है? अगला खत स्मरना का था। उसूल है। इफसस की कलीसिया का बड़ा मसला क्या था? उन्होंने क्या छोड़ दिया था? अपनी पहली मोहब्बत। क्या यह बहुत बड़ा पैगाम नहीं है? अगला खत स्मरना का था। उसूल हमें इज़ारसानी को रूहानी तौर पर बढ़ने का मौका समझना चाहिए। यह शहनशाह दियोमतियान का जमाना था। यह जुल्म और सुतम का दौर था। वो वक्त शहादत का था। शायद यही वजह है कि यूहन्ना पतमस के जजीरे में मुक़य्यद था। वो शहीद नहीं हुआ था, लेकिन वो तनहा था। लेकिन लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे इनसे खौफ न कर। हम ये भी जानते हैं कि दुखों से पुख्तगी पैदा होती है। लिहाजा हमें हमेशा समझना चाहिए कि जब हमारी आजमाइश होती है तो हमारे लिए रूहानी तौर पर बढ़ने का मौका भी होता है। फिर इसके बाद परगमन के नाम खत की बारी आती है। जिस उसूल पर हमने गौर किया वो ये था, हमें हमेशा किसी भी ऐसी तालीम के खिलाफ होशियार रहना चाहिए जो कलाम मुकद्दस में दी गई तालीम के बरखिलाफ हो। और हां, यसू बलाम की तालीमात, निकलियों की तालीमात से नबर्द आजमा होता है और वो इस हकीकत से निबटता है कि इन तालीमात में बुत परस्ती और बेहयाई शामिल थी। और वो कहता है, तुम्हें किसी भी ऐसी तालीम के खिलाफ होशियार रहना होगा जो कलाम में दी गई तालीम के खिलाफ हो। तवातीरा की कलीसिया रूहानी पेशवा के तौर पर हम इन लोगों का मुकाबला करने के जिम्मेदार हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। और यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि दरअसल इस खत में चंद मर्तबा है जहां जाती इसमें ज़मीर इस्तेमाल किया गया है, जहां यीशु ने कहा, पर मुझे तुझसे यह शिकायत है कि तू ने उस औरत इजबल को रहने दिया है जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियां खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। और इस तरह आप देखते हैं, रूहानी पेशवा के तौर पर हम इन लोगों का मुकाबला करने के जिम्मेदार हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं। यह एक कलीदी रहनुमा की अहम जिम्मेदारी होती है। और फिर सरदीस की कलीसिया के लिए निजात का वारिस होने के लिए जरूरी है कि हम ईमान के वसीला से अबदी जिंदगी की बख्शिश को कबूल करें, ना कि अपने कामों पर भरोसा करें। इस खत में यीशु ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा। वो फजल को समझ नहीं रहे थे। उन्होंने ईमान के वसीला फजल से निजात को उलझन ज़्यादा कर दिया था। मैं तेरे कामों को जानता हूं पर तू मुर्दा है। तो यीशु मसीह में जिंदा नहीं है। और इसलिए हम इस उसूल की तरफ वापस आते हैं जो कि इस तरह से है, निजात के वारिस होने के लिए हमें ईमान के जरिए अबदी जिंदगी के तोहफे को कबूल करना चाहिए।
और अपने कामों पर भरोसा नहीं करना। फिर फिलडेल्फिया की कलीसिया के नाम खत है, और यह कलीसिया सबसे ज्यादा मिसाली थी। ईमान की मकामी बरादरियों के तौर पर हमें ज्यादा से ज्यादा खुदावंद यीशु मसीह की कामिल जिंदगी को मुनक्किस करना है। यह एक बढ़ती हुई कलीसिया की शानदार मिसाल है। यीशु ने कहा, तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया, तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया। और फिर आखिर में 7वीं कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया है। यह मुख्तसर और दिलचस्प खत है, लेकिन उसूल कुछ इस तरह से है। ईमान की हकीकी बरादरी बनने के लिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह को मौका फराहम करें कि वो हमारा मरकज हो और हमारी जिंदगियों पर अख्तियार रखे। यीशु ने लौदीकिया की कलीसिया को जो कुछ कहा वो ये है, तू ना सर्द है ना गर्म है, क्योंकि तू ना सर्द है न गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो निजात याफ्ता नहीं थे, इसलिए आखिर में यीशु ने कहा, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ रफाकत रखूंगा। इसलिए यह उसूल कुछ इस तरह से है। ईमान की हकीकी बरादरी बनने के लिए जरूरी है कि हम यीशु मसीह को मौका दें कि वो मरकज हो हमारी जिंदगी का और हमारे जीवन पर इख्तियार रखे। इसलिए ये 7 कलीसियाएं उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए शानदार नुक्ताए नजर पेश करती है। अब मैं एक और मुशाहिदा पेश करना चाहता हूं जो हमें मुकाशफा की किताब के बाकी हिस्से में नजर आता है। इसका आगाज 4 बाब से होता है और यीशु के पैगामात मुकाशफा की पूरी किताब में नजर आते हैं, और हमने इन तमाम पर गौर किया है जो इन 7 कलीसियाओं को लिखे गए थे। लेकिन जरूरी है कि हम इसे तारीखी सियाक व सबाक से बाहर ना देखें। जो कुछ यीशु ने यूहन्ना को 4 बाब से यहां 22 बाब तक लिखने को कहा, वो सब यहां मदर्रज है। ये तमाम बयानात 7 कलीसियाओं के लिए भी हैं। इसलिए अगर मैं आकर वो कहता है कलीसियाओं के बारे में और फिर हम वो तमाम उसूल पढ़ते हैं जिन चंद उसूलों के जरिए हम हर वक्त ईमानदार के तौर पर जिंदगी गुजार सकते हैं, जिन पर हमने गौर किया है, दर हकीकत ये कुल 37 और 38 उसूल हैं। इस वक्त हम उसूल नंबर 38 पर हैं जो कि आखिरी उसूल है, लेकिन यहां बुनियादी उसूल है जिसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए, जो कि पूरी किताब में नजर आता है। दर हकीकत ये पहला उसूल है जो हमने देखा था, और वो ये है, चूंकि यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए हमें इस अजीम दिन का मुंतज़िर रहना चाहिए। और यह मुकाशफा की किताब का वाज़ेह तरीन पैगाम है, और यही जिंदगी गुजारने का सबसे बड़ा उसूल भी है। दर हकीकत अगर आप मुकाशफा पहले बाब की 7 आयत को पढ़ें तो लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और जमीन के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन, ऐसा होगा। और यहां मुकाशफा 22 की 20 और 21 में हम क्या पढ़ते हैं? जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूं। ये वो बात है जो यीशु ने कही, और फिर यूहन्ना ने क्या कहा? आमीन। ऐ खुदावंद यीशु आ। यीशु ने कहा मैं आ रहा हूं, और यूहन्ना कहता है खुदा की तारीफ हो। ऐ खुदावंद यीशु आ, मारा ना था।
اور پھر وہ اختتام کرتا ہے، خداوند یسوع کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے، آمین۔ اور یہ بات ہمیں ایک دلچسپ سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یوحنا کے الفاظ کی تائید کرنے میں مشکل کیوں پیش آتی ہے؟ آمین، اے خداوند یسوع آ۔ کچھ مسیحوں کو ان الفاظ سے کیا مسئلہ پیش آتا ہے؟ میرا خیال ہے اس کا جواب بہت سادہ سا ہے۔ میں پتمس کے جزیرے پر نہیں ہوں۔ اگر میں پترس کے جزیرے پر رہ رہا ہوتا تو میں یقیناً کہتا، اے خداوند یسوع جلد آ۔ اگر رومی شہنشاہ میری گردن دبائے کہتا کہ میرے آگے جھکو اور میری پرستش کرو ورنہ مار دیے جاؤ گے، میں یقیناً کہنا چاہوں گا، اے خداوند یسوع جلد آ۔ اس لیے اگر میں آج کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہوتا جہاں ایذا رسانی ہے اور سرعام بپتسمہ لینے سے اپنی جان کھو دینے کا خطرہ ہوتا تو یہی کہتا، جیسا کہ ایران میں ہے۔ اگر آپ سرعام یسوع مسیح کا اقرار کرتے ہیں تو وہ کہیں گے، اے خداوند یسوع جلد آ۔ در حقیقت کچھ ایرانی ایمانداروں نے بپتسمہ لینے کا فیصلہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ اس وجہ سے انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ میرا ایسا تجربہ نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اکثر یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ اے خداوند یسوع جلد آ۔ ہم یہاں بہت سکون سے رہتے ہیں، اس لیے مکاشفہ کی کتاب ہم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم خدا کی دی ہوئی اچھی چیزوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لطف اٹھانے کے لیے مزید کچھ اور سال مل جائے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ سب غلط ہے یا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے خداوند یسوع جلد